はい、ここはビラ・ホセフィーナ・リゾート・ビレッジというサブディビジョン内なんですけれども、今日はですね、ここのクラブハウスですね、このクラブハウス内で、デブーパーティーが行われます。はい、ではね、クラブハウスの中に入っていきますね。はい、皆さんこんにちは。フィリピン移住生活研究所のエケケです。はい、こちらがですね、バースデーガールのレイシェルちゃんですね。はい、ハッピーバースデーダイ。で、この子はですね、お父さんが実は私の義理の兄の親友なんですね。で、家はうちの隣の隣ということで、非常にね近い関係の家族なんですね。はい、というわけでぜひ最後までご視聴くださいませ。ハッピーバースデーダイ。グッパグッパ。はい、この可愛らしいねお嬢さんたちはレイシェルちゃんのね、クラスメートなんですね。はい、なんかね恥ずかしがってますね。可愛いですね。可愛いですね。はい、このサブディビジョンはうちからですね車で3分のところにあるんですけれども、うちとは全然違って非常にね高級サブディビジョンなんですね。大豪邸が立ち並んでます。はい、ただいまねセッティングの準備中なんですね。この辺にねフードをガーッとね置くような感じなんですね。はい、でこの人がですね、レイシェルのねお母さんなんですね。はい、なんかお腹空いたよな。匂いだけするもんな。はい、そしてこちらはお兄ちゃんなんですね。なんか食ってんの？ピカピカ。あ、お菓子か。Hello. Let's start the event with a prayer led by Tito Reggie. Let us pray. Ngayon ko ng tulungan ng mahal, Lord. Salamat ining takna, Lord, na birthday, Lord, ni Rachel Arieta, Lord. Kung mag-bless ka niya, Lord God. Mag-atag, Lord, Islam, Lord, sa iyang mag-Lord God, ang mga pamahal, Lord God, ang mga Lord God, ang mga pangunglan, sa mga Espiritu, kung mag-atag ka naman, Lord God, malipayang sa mga Lord, ibalik ang along imahe na pinag-isalan na Jesus. Amen. Again, let us all give a round of applause for the champion child. They will welcome us all tonight as we extend their gratitude for coming. Ang among oras na kuan sa inyo kay apiki jud ka. So bisan ko rin na pasalamat ko nga mo
niya na dayon ang 40-40s ni Chiang. Salamat kayo sa tanan. Circumstances. It may also signify age and significant people, and our celebrants life and love her unconditionally. As you hear your name, please be on stage, light your candle, and give a brief message or birthday wish to the debutant. Childhood best friend sa debutant, Jessamay Ompod. Happy birthday, Che. Nakakaligality. My wish for you is have a good, tagay sa Ginoo, good health, more birthdays to come. Nagkuhan mo na to ang mga ups and downs, but never give up lang, Jud. I know that imong lola o lolo kay proud sa mo karon. Happy birthday. So, ako wish sa imo, te, kay akong advice sa imo, ha. Ayaw sige pahaway sa imo uyab. Niya, namaya ko. Oro na. So, I'm sure nga, proud si Lolo si Lola sa imo karon, and so maingon nila sa imo, ha, about your appearance, everything. Ginadawag ka nila. Ayaw gawin sila, kay wala na dyan matabang sa imo, ha, dyan. So, unahan din mong sarili. And, huna-huna ang naaraw ko ba malito sa imong tapad. And, happy birthday, Happy birthday. As you turn into the lady and legal age as you are, may you enjoy your journey and embrace every pace you encounter. Along the journey, stay true to yourself, take lessons from everything, and never forget that we are all here for you. Di na magsigi ng di pa nga. Di magsigi. Magsigi pa nga. Happy birthday, Che. Lola Octavia! Ayun, the very pretty na Lola. Palihog na ka to, Ang pinakadaog sa outfit nga hawagan. Hampa. Ay, Chi, lagan hindi ka. Pero, ano naman kayo? Pero ayaw sa Diyos, ayaw nito sa imong eskwela. Dahil na tayo, magkakaroon. この人がねロイロイなんですね。でね、うちの隣の隣の家に住んでます。で、義理の兄の親友なんですね。 Thank you so Anak much. mo. Salamat. Thank you. Guwapa siya no? Guwapa. Guwapa kayo siya no? Last, let's call in はい、 the スピーチ中なんですけれどもね、ただいまレチョンのカットをしてます。これ自家製レチョンなんですね、これはね。ロイロイ、Ay. baboy ni mo di ba? Oo. Palit ako kang dito eh. Ah, talaga? Oo. Asalamat kayo. うちから買ってくれたそうです。知らなかった。じゃあ美味しいですね。この豚は間違いないですね。Wakiat. Jump shot. Oh, jump shot daw, jump shot. 1, 2, 3, smile. Lord, thank you for this wonderful night na amang celebrate ang 18th birthday ni Rachel Ginoo. Lord, nagmahayag ni guidance kami Ginoo sa pag-facilitate sa following events. Ikaw Ginoo ang salamat Lord sa tanan in Jesus' name. Uri mo siya? Zempo mo siya?
どれ？あ、お前に任せる。俺レジンとご飯となんかちょこっとあればいいだけ。いい匂いだな。それいらない。はい、これがメインディッシュのね、レチョンバーブですね。どうぞ食べてください。これさ、うちの豚なんだって。ひどいから買ったんだって。だからうちの豚なんだよ。ラミ
Ang ina na mabilis boy! Ito yung last place. Pagkalabli. So, wala flower girl ka ka wala na, basta pa ka sa iyo. Wish na ako na ma-achieve naman yung mga dreams and wishes in life. Maglabaw sa tahanan ka na good health always. Happy birthday, God bless you. And next, let's call in Jo Marie. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Go to cake, make a wish. Thank you so much, everyone. Tonight, close this event, mag-speech ang harong daguran. Thank you sa ato dere and make of efforts and thank you sa gifts and thank you especially sa ako family, especially sa akong parents o sa akong mga tito na nag-prepare sa food at sa akong mga classmates bisan busy kaayo wala sa kwarta niya at sila dere and especially sa akong uyab. Thank you kaayo.